बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सरहद पार दहशत गर्दों को ठोक दिया है। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। मुतअद्दिद दहशत गर्द हलाक हुए हैं, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर भी दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और वो है अमेरिका की कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हुए हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि ईरान के अंदर इनको बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। आखिर अमेरिका ईरान के अंदर क्या कार्रवाई करने जा रहा था, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा दहशत गर्दों के लिए परेशान कन बनी हुई है। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल पाकिस्तान की हुकूमत अफगान तालिबान से कह रही है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसकी सरपरस्ती छोड़ दें। यहाँ तक कि नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा और उसके बाद अमेरिका ने भी और आसपास के ममालिक ने भी इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान की जानिब से जो दावा किया जा रहा है वो हक़ाइक़ पर मबनी है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। और इसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद हालिया अरसे में ऑपरेशन के दौरान सामने भी आए कि इनके हुकूमती ओहदेदारान के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस पाए गए और मारे गए, जिसकी लाश पहले तो इन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वो रिसीव करनी पड़ी। सॉरी। तो नाज़रीन, ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल इन्हें कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम वहाँ पे कार्रवाई ना करें अफगानिस्तान में घुस कर, तो आप पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और जो दहशत गर्दी सरहद पार से हो रही है उसकी पुष्पनाही बंद कर दें। लेकिन नाज़रीन, अफगान तालिबान बाज नहीं आए। इसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और नाज़रीन, अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने सरहद पार एक बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में दहशत गर्दों की बड़ी तादाद जो है वो हलाक हुई है। ये कार्रवाई नाज़रीन पख्तिया और उसके बाद मरगा का जो इलाका है वहां पे की गई और वहां पे दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद और उनके कैंप्स मौजूद थे, जिनकी पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार निशानदही की, लेकिन उनको बंद करने की बजाय पाकिस्तान को कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है वहाँ से जो रिपोर्ट जारी की गई तो उसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के जो कैंप्स है उनको उखाड़ फेंका है और वहाँ पे दाइश खुरासान को कदम नहीं जमाने दिए। अब नाज़रीन, जब ये सारी कार्रवाई सामने की जा रही है तो इसी दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं जनाब आसिम मुनीर, उन्होंने कल बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान किसी किस्म का कोई टॉलरेंस नहीं करेगा। दहशतगर्द जो हैं ये इस्लाम से खारिज हैं क्योंकि ये फितना और फसाद बर्पा करते हैं और कुरान पाक में इसका वाज़ेह तौर पे हुक्म है कि ऐसे जो फितना उल खवारिज हैं उनके हाथ और पाँव उल्टी समत से काट दो ताकि वो निशान इबरत बने। लेकिन नाज़रीन, फितना और ख्वारिज जो हैं वो उनको वाज़ेह तौर पे एक तो मैसेज पाकिस्तान ने दे दिया कि इनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, किसी किस्म की इनके साथ कोई रियायत नहीं होगी, बल्कि जहाँ पे भी ये हैं, जिन जिन बिलों में ये छुपे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें वहाँ पर ही निशान इबरत बनाया जाएगा। और अब नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान के इलाके के अंदर पाकिस्तान की जो कमांडो फोर्स है वो तबाहकुन ऑपरेशन कर रही है। 21 दहशत गर्दों को हलाक करने की इत्तलात मिल रही हैं और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर भी 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जो सरहद पार से पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो नाज़रीन, आज जो बड़ा झटका दहशत गर्दों को लगा है, उन्हें मैसेज भी दे दिया गया है कि पाकिस्तान के सब्र को मत आजमाओ, पाकिस्तान जब चाहे जहां पे चाहे दहशत गर्दों को ठोक सकता है। जो अफगान तालिबान की जानिब से इनकी पोजीशंस को तब्दील किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की जो है वो एक इंटरनेशनल जो कवानीन है उसकी पासदारी है कि पाकिस्तान जो है वो सरहद पार कार्रवाइयाँ इस तरह नहीं कर रहा। अदरवाइज क्या हमारे पास नहीं पता, हमें नहीं पता कि जो ये हाफिज गुल बहादुर है वो कहाँ पे है? क्या हमें नहीं पता कि ये जो नूर वली महसूद है फितना उल खवारिज का सरबराह, ये कहाँ पे है? तो हर जगह पे पता है पाकिस्तान को, चप्पे चप्पे का पता है, जहाँ पे पाकिस्तान चाहे इनको ठोक सकता है। लेकिन पाकिस्तान आपकी दाखिली खुद मुख्तारी की जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। तो बेहतर यह है
کہ آپ افغانستان کے اندر دہشت گردی کو کنٹرول کریں، لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو اسی طرح کے ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ناظرین جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ایران کے حوالے سے۔ ناظرین کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی جانب سے، ان کو ترتیب دیا گیا تھا اور پتہ چلا جی کہ CIA یہاں پر ہیومن رائٹس کونسل اور اس کے بعد جو دیگر جو جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کو بڑے پیمانے پہ ایران کے اندر ان تنظیموں کو نہ صرف سپورٹ کر رہا تھا بلکہ ان کی فنڈنگ کر رہا تھا۔ بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ وہاں پہ جو سپورٹ کی جا رہی تھی کہ پر منتھ تقریباً ان کو تقریباً 25 سے 30 ملین ڈالر جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے تھے تاکہ وہاں پہ ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن کیا جائے اور وہاں پہ جمہوریت کا ایک جو ہے وہ باجا بجایا جائے اور جو وہاں پہ جو اسلامی انقلاب ہے اس کی قیادت جو پاسداران انقلاب ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو رہبریت ہے وہاں پہ اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اب انہوں نے برملا ان ڈاکومنٹس کے اندر لکھا ہے کہ باوجود اتنا پیسہ خرچ کرنے کے وہ وہاں پہ کوئی بھی اقدامات بڑے بڑے اقدامات کرنے کے باوجود وہ وہاں پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ تو ناظرین ایک تو اس میں واضح طور پہ امریکہ جو ہے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ رجیم چینج آپریشن میں 2009 سے لے کر آنورڈ کوشش کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2009 سے لے کر ابھی تک مسلسل امریکہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی کہ ایران کے اندر رجیم چینج کی جائے اور وہاں پہ جو رہبریت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس میں انہیں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ناظرین حالیہ دنوں میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، جس طرح سے امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں، ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر دیں، تو اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے اندر کافی ماحول گرم ہو چکا ہے، کافی زیادہ حالات کشیدہ اور سنگین ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی تو، کیونکہ ایران جو ہے نہ صرف کافی زیادہ خود مضبوط ہے بلکہ اس کے جو الائز ہیں جس میں چائنا اور روس شامل ہیں، روس کے ساتھ تو اس کا 20 سالہ ایک اہم ترین معاہدہ بھی ہوا ہے، تو اس کے تحت اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ رشیا یہاں پہ آئے گا اور ڈیفینیٹلی جو امریکہ کے 36 کے قریب مشرق وسطیٰ کے اندر فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے ناظرین ایران سے متعلق ہی۔ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے ان کے حوالے کچھ جدید ترین ہتھیار آئندہ آنے والے چند دنوں میں کیے جانے والے ہیں۔ ایران اس حوالے سے یہ بھی بتا رہا ہے، یعنی ساتھ ساتھ جنگی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران نہ صرف مضبوط ہے دفاعی طور پہ بلکہ وہ ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بھی مکمل طور پہ ریڈی ہے۔ اور ناظرین جو ہرمز ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس کے نزدیک کہیں انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ پورا ایک میزائل سٹی انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے جس میں بہت بڑے لیول کے اوپر جو میزائل اور تباہ کن ہتھیار ہیں انہیں رکھا گیا اور وہ بھی تقریباً 500 میٹر زیر زمین، یعنی 500 میٹر زیر زمین نہ تو امریکہ کے اور نہ ہی اسرائیل کے بنکر بسٹر بومز جو ہیں وہ اثر کر سکتے ہیں۔ وہ میکسیمم 80 میٹر یا 60 سے 80 میٹر گہرائی تک جا کر حملے یعنی ٹارگٹ کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی گہرائی میں 500 میٹر گہرائی میں جا کر اس کو تباہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔